안녕하십니까? Hola a todos. 안녕히 주무셨습니까? Did you have a good night? ¿Durmieron bien? 예, 반갑습니다. I'm very happy to hear it. Me alegra escuchar 성경 eso. 말씀은 갈라디아서 3장입니다. This morning we'll Esta turn to the mañana book of vamos a leer Galatians, el libro de chapter 3. Gálatas, capítulo 3. 생각 같아서는 다 읽고 싶은데요. You know, with my desires, I would like to read the whole chapter. Si fuera por mí, leyéramos todo el capítulo. 갈라디아서 3장 15절부터 22절까지 읽습니다. But we will read from Pero Galatians chapter 3, verse vamos a 15 leer to verse desde Gálatas 22. 3:15 여러분들은 눈으로 hasta el versículo 22. 읽어주시면 고맙겠습니다. Just like yesterday, please read along with your eyes. Así como ayer lean con la 갈라디아서 vista. 다 찾으셨습니까? Agradecer Everyone mucho. found Galatians chapter 3? ¿Ya lo tienen Gálatas 3? 예. 그러면 읽습니다. And we'll begin Vamos reading. a leer. Brethren, I speak in manner of men, though it is only a man's covenant, yet if it is confirmed, no one annuls or adds Hermanos, to it. hablo en términos To humanos, un Abraham and pacto, his seed, the promise aunque sea de hombre, una vez verificado, nadie la invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y su simiente no dice y la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley fuera dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. 이 혁명에 대한 이야기를 좀 했었습니다. And so yesterday we talked about Ayer hablamos acerca de la revolución, about industrial de la revolution. revolución industrial. 기관이라는 기계가 만들어지기 전에는 And so before the electrical machines were made, the Antes, steam engine was made. antes de la máquina de vapor, 사람이나 짐승의 힘으로 했었습니다. Whenever they manufactured cuando anything, hacían algún producto, era hecho a través de la fuerza del hombre o de animales. 대입이 되면서 but then as they applied machinery, Pero mientras aplicaron la maquinaria, 그 생산의 발전을 가져왔죠. they were able to bring a great industrial development. pudieron traer un nuevo desarrollo industrial. 됐습니다. Now we live in a world where we cannot live without those Y ahora, machines. y ahora vivimos en un mundo donde no podemos vivir sin la máquina. Y son muy convenientes. 디테일. It has become very Y detailed. ahora se ha hecho muy detallado. Everything has become very quick. Todo se ha hecho muy rápido. 신앙에도 그렇습니다. Same thing with spiritual life. Lo mismo con la vida espiritual. 신앙의 힘을 인간의 어떤 힘으로 했다면 If we have been living spiritual life through the strength Si of hemos man, vivido la vida espiritual a través del hombre, de la fuerza del hombre, 사람이 뭔가를 하는 게 아니라 and now no longer it is not about entonces man doing something. ya no se trata de que el hombre haga algo. 것이 있습니다. And now there's the area where Jesus Ahora works. está el área donde Jesús trabaja. 베드로에 대한 이야기를 했는데 And yesterday toward Y the end, I ayer spoke al about final yo hablé acerca de Pedro. 예수님을 만나기 전에 삶하고 And so the life of Peter before La he vida de encountered Pedro antes de encontrarse con Jesús 너무 다릅니다. and the life y after la vida Jesus después de are so encontrarse very con Jesús son different. tan diferentes. 너무 분명한 거죠. And this is something so Y eso certain. es algo muy seguro. 사람들이 아 그렇구나 하고 빨리 받아들이면 되는데 And so it would be great if people realize, oh, that's right. Sería muy bueno que la gente se dé cuenta, oh sí es cierto, y lo pudiera aceptar. 같은 것이 있어가지고 But strangely, Pero extrañamente la gente en el this corazón kind of tiene el orgullo 자기를 이렇게 딱 포기하는데 익숙하지가 않습니다. they're not accustomed to y giving no up están on acostumbrados de 그래서 rendirse 내가 por sí 무능한 mismos. 사람이 되고 themselves. And for me to become a Para powerless yo person, hacerme una persona sin poder, to become a person who's para incapable. hacerme una persona 아무것도 아닌 incapaz. 사람이 되면 예수님이 모든 것들을 해 주실 텐데 If I Si become yo a me hago person una who is persona nothing, then Jesus inútil, will do entonces everything. Jesús va a hacer todo. 사람들은 자기가 그런 위치에 가는 것에 대해서 굉장히 겁을 냅니다. But people are so Pero las afraid personas of being in tienen that kind tanto of temor de position. estar en ese tipo de 여러분 posición. 주머니에 뭔가 지폐가 가득 채워져 있으면은 좀 힘이 되지만 You know, if in your pocket you have a wad of Si en cash, su that would be a bolsillo source of strength for you. tuviera un paquete de dinero, sería fuerza para usted. 불안감이 있고 두려움이 있죠. But to have Pero no money el no at all, tener that dinero, brings a certain eso le trae nervousness, a como certain fear. temor y 그것만 nerviosismo. 그런 게 아니라 It's not only with the outward Y no things, solamente con las cosas de afuera, 신앙의 con lo 상태에 대해서도 físico, 그렇습니다. but people also are the same with the condition of their pero spiritual también life. en la vida espiritual las personas son iguales. 율법에 대한 이야기를 조금 하고 싶습니다. And this morning I want to talk Y to esta you a little mañana bit yo about quiero hablar un poco acerca de la ley. in Galatians chapter En 3, Gálatas capítulo 18절에 3, 그렇게 돼 있죠. in verse en 18, el versículo 18 dice, 입니다. verse 19, versículo 19, 율법은 뭐냐?
Entonces, ¿para qué sirve la ley? law serve? 율법이 뭘 하는 거냐? So what is the role? ¿Cuál es el papel de la ley? 역할이 뭐냐? So what is the role? ¿Cuál es el papel de la ley? 대한 이야기를 우리가 좀 이번 시간에 명백하게 하고 싶습니다. And so at this session, I want to talk to Entonces, you en esta clearly sección about yo this. quiero hablarle claramente de esto. 우리가 이야기를 했죠. Yesterday we talked about Ayer hablamos 사람을 만드실 때 when God made de que man. cuando Dios creó al hombre, 자체가 무엇인가 스스로 할 수 있는 존재로 만들지 And 않았습니다. God did not make man as a being. Dios no creó al hombre de manera que pueda hacer algo por sí solo. Y cuando vemos en la Biblia, en el libro de Isaías, 주지 않겠다. He said, I will not give my glory to dice anyone que yo else. no daré mi gloria a nadie más. 우상에게 주지 않겠다. And so I will not give Entonces, my praise yo to no voy a anyone. dar mis alabanzas a nadie más. Only let God be Solo glorified. Dios sea glorificado. 높임을 받으시고 Only let the Lord be Solo Dios sea exaltado. 하나님만 찬양을 받으셔야 되는 거예요. Only God must be Solo praised. Dios debe ser alabado. 그렇죠? ¿No es así? 그래서 하나님이 사람을 만들 때 And that's why when God made Por man, eso cuando Dios hizo al hombre, 없는 상태로 만들었어요. so God made man in a condition where he has nothing. hizo al hombre de manera que el hombre no tenga nada. And so with man he possesses nothing. Entonces, el hombre por sí no tiene nada. He is nothing. Él en sí no es nada. He has no life. 의도 없고 No tiene 지혜도 없고 luz, no tiene justicia, no tiene sabiduría, no tiene poder, He has no no goodness. tiene bondad 것도 없고 And there's no y no righteousness. tiene justicia. 그게 인간의 원래 And 상태였어요. this is the original condition of man. Y esta es la condición original del hombre. 하나님이 그런 사람과 연합이 될 때 But when God, who is almighty, when he becomes united with Pero that cuando man, Dios, que es el Todopoderoso, se une con el hombre, 되는 겁니다. only then does the man become entonces es cuando el hombre puede ser perfecto. 하나님을 Y cuando 떠나서는 suceda esto, 아무것도 할 수 없는 거예요. departing from God, he is able to do nothing. Apartándose de Dios no puede hacer nada. 육신의 Aún 몸을 con 입고 Jesús, 오셨을 때 When he put on the flesh and came upon cuando the Él se puso la carne y vino al mundo, Gospel of John, en el Evangelio de Juan, 아무것도 할 수 없다고. he says, I can do nothing on dice, my yo own. no puedo hacer nada por mí mismo. 잘해요. But people are so good at doing Pero la things on gente their son own. tan buenos haciendo las cosas por sí solo. Yo puedo hacerlo. You know, I'm Yo estoy bien. 예. That's Sí, right. así es. 여러분들이 공부를 조금 잘하면 좋은 학교에 들어갈 수 있고. And sure, if you study well, you can go to Claro, a si good estudia bien puede ir a una buena escuela. 일어나서 부지런하게 수고를 하면 돈을 조금 더 벌 수는 있습니다. Sure, if you get up earlier in the morning and labor, yes, you can make a Si little bit se more levanta money. bien temprano en la mañana, puede hacer un poco más de dinero. But regarding the spiritual Pero things, con respecto a lo espiritual, 무익하다는 겁니다. it means that man is completely el hombre es completamente 과학자들이 inútil. 이야기하기를 What scientists say, 이건 Los científicos 과학적으로 dicen, 증명된 건데 this is something that is proven y es algo que es probado científicamente, 땅덩어리는 에너지를 갖고 있지 않았다고 합니다. this mass of rock called the earth, esta masa de roca llamada la Tierra, dice que por sí misma no tiene fuerza, no tiene energía. ¿Qué significa esto? and so this landmass called the Entonces, esta masa de tierra que llamamos la Tierra, I mean, it's saying that it did not have the power to do things on que its own. dice que no tiene poder de hacer nada por sí misma. The earth to bring forth Y vegetation para on que its la own. Tierra traiga vegetación por sí misma, The earth to create animals o on para its crear own. animales por sí misma, Means that it was unable. dice que no podía. If perhaps, Y quizás, 에너지를 스스로 갖고 있어서 if the earth had energy si on la its own, Tierra tuviera energía por sí misma, brought forth vegetation, podía dar vegetación, and if it brought different species of podía animals, producir diferentes clases de animales. 나와야 되고 then even now new vegetation should Entonces, be aún ahora produced. nueva vegetación debería estar produciéndose. 짐승이 나와야 돼요. And even now new species of animals should Y be aún created. ahora las nuevas especies de animales deberían estar surgiendo. Live throughout 1 year. Pero mientras vivimos un año, 멸종합니다. Upon the earth, hundreds of species of vegetables go extinct. miles, cientos de animales y vegetaciones se extinguen. When the end of a certain species comes, Entonces, cuando nuevas especies, 짐승이나 이런 것들은 많아요. and so we see certain animals that disappear from the face of the podemos ver que ciertas especies de animales desaparecen de la tierra. 많은데 So there are many types of vegetation and Entonces, animals that go hay extinct. muchas vegetaciones y animales que se extinguen. 없다는 거죠. But there is absolutely no new vegetation or no new animals that are Pero created. no hay nuevas vegetaciones ni especies de animales que se crean. 지구란 땅덩어리가 And so this landmass called Entonces, the esta 어떤 masa de tierra llamada la Tierra 낸게 아니라 It's not that it produced a vegetation and animals on its no own. es que pueda producir animales o vegetación en But a sí certain misma, energy came to it, sino que cierta energía vino a ella. 났고 and
And it is at that time that y new vegetation fue a and ese específico tiempo que comenzó a producir animales y vegetaciones. and it has only been maintained up till now. Y eso se ha mantenido hasta ahora. Así 하나님이 es. 땅을 보셨을 때 When God looked upon the earth, Cuando Dios miró a la tierra, 깊은 흑암 위에 있었어요. he saw that it was formless in Él void, vio and que darkness was 안개만 땅에서 estaba 올라와 desordenada y 지붕을 vacía. 덮쳤어요. and only the mist that rose up from the earth wetted the land. Si solamente ese vapor que salía de la tierra mojaba la tierra, pero la tierra por sí misma no tenía nada. And the power of God's word. Y el poder de Dios trabajó It says, bring forth seeds that have seeds of y its dijo, own. produzca 각기 la tierra 종류의 짐승을 hierba que 내라. dé semilla Forth animals of its y own que kind. produzca la tierra animales, 말씀 안에 있는 cada uno según su especie. So the power within Entonces the el word poder en la palabra de Dios it came upon the vino earth. sobre la tierra 이 땅에서 식물을 내고 동물을 낼 수 있게 했던 거예요. And it was through y that fue a través de power ese that poder bring que forth pudo vegetation producir and vegetaciones y animales. 맞습니까? ¿Entienden? 예, 그건 과학적으로 증명이 된 animals. So 거예요. this is Y something eso es proven algo scientifically. probado científicamente. And so nowadays, Y hoy día 물리학자들이 and so the physicists, los físicos, 이제 물질의 최소 단위가 and so when they go to the most basic cuando elements, ellos van a los elementos más básicos, they call it a quark. 예, 이제 이렇게 이 물질을 막 분해하면 이제 분자가 되죠. And so when they Cuando take apart our atoms and ellos elements, toman you parte can de los you can distinguish átomos y them. de los elementos, lo puede distinguir. It turns into atoms. Se 그 안에 뭐 convierten en 중성이나 átomos. 핵이 있는데 And so then you have, neutron, the También protons, tienes the nucleus. neutrones, protones y núcleos. Inside of the nucleus, Dentro del núcleo, 게 물질이 이렇게 있대요. and inside of the nucleus, there are two elements called dentro del quarks. núcleo tienen dos elementos llamados And so el what centro. machines, when they separate, Entonces estas dos cuando se separan, 근데요. they reattach themselves se again. reúnen otra vez. 뭔지를 모르겠는 거예요. But they don't know where the power to reattach itself comes Pero from. no saben dónde está el poder para que esos dos centros se reúnan otra vez. These material things to Para que exist, esas cosas materiales 에너지 existan. 때문에 그런 거예요. it means that there's a certain Hay una energy, energía, right? ¿cierto? 그러니까 물질이라는 것은 And so these Entonces materials, estos materiales 합성물이에요. it means that it is the combination of the energy. son las combinaciones de la energía. 1년 동안 쓰는 에너지가 있어요. And so in the city of Chicago, there's an amount of energy that they use for the whole year. En la ciudad de Chicago hay una energía que utilizan por el año So completo. O'Hare Airport in En Chicago, el aeropuerto de O'Hare en Chicago, 비행기가 한 대씩 떠요. in just a few minutes apart, many airplanes en take solo off. minutos de distancia de separación, los aviones aterrizan y despegan. Airplanes that they use in Y los- Chicago, hay aviones que utilizan en all the Chicago. gasoline that the cars La use, gasolina que usan los carros, gasoline, 전기, la electricidad, 모든 그 에너지를 and all those toda la energies, energía 가지고 with those que energies, utilizan, 물건을 만든다면 if they were able to make a certain si item, pudieran crear un cierto átomo de ahí, they said they can make something that weighs about 600 algo que grams. pesa como 많은 600 에너지를 gramos, 가지고 With all that great con energy, toda esa energía, 물질을 만든다면 if they were able to produce some si element, pudieran producir algún elemento, 정도밖에 안 된다는 they 거예요. can only make 600 solo grams pueden of it. crear 600 gramos. Do you understand? 그러니까 ¿Entienden? 이 모든 이 물질은 And so when we look at all the Cuando materials, vemos todas las cosas materiales, 있기 때문에 존재하는 거고 they exist because certain energy existe porque cierta energía ha sido condensada, pero cuando esa energía se libera, se convierte en espacio, desaparece. H2 물의 분자식이 H2O예요. And so the molecule of water is H2O. La molécula del agua son H2O, ¿verdad? 무슨 과학 시간 같은데. Is this morning session the science Ah, es esta session? sesión, una sesión de ciencias. 잘 따라오세요. So you have to follow along. Tiene que seguirme bien, ¿ok? 네, 따라오다 보면 말씀하고 딱 만나요. And so when you follow along, you will be able to encounter Cuando the siga word. bien va a poder encontrarse con la palabra. And so the elements of Entonces el water elemento del agua H2O인데 es H2O. 수소 분자 두 개하고 산소 분자 하나가 결합되면 물이 되는 거예요. And so when two hydrogen molecule elements, atoms, Cuando dos átomos de hidrógeno se combinan con un átomo de oxígeno, se hacen agua. 예. 그러니까 이제 공기 중에 수소가 있고 and so inside of the oxygen, Entonces, in the air, dentro del aire hay oxígeno, there's hydrogen, hay oxygen, hidrógeno y oxígeno. 저절로 만나서 물이 되는 게 아니라 but they don't just Pero randomly ellos meet and no become solo one. así por la nada no se reúnen y se hacen uno, sino que necesitan dos átomos de hidrógeno Oxygen atom. y uno de oxígeno. 결합 에너지라는 게 있어요. There's an energy Entonces, that hay una energía que los combina entre una molécula singular and through that it turns y a into través water. de eso se convierte en agua. 물질은 And so all
all the physical things that you Entonces, see todas las cosas físicas que ven con sus ojos, 때문에 존재하는 거고 that certain energy has been applied to it. That's why they hay cierta energía que se le ha aplicado, por eso existen. 물질이 these two elements called Estos dos elementos llamados centros, 그러니까 이제 물질로 돼 있는데 and so they are combined to become ellos one. se combinan para ser uno. 때문에 이런 물질이 존재할 수 있다는 And because those two elements combine with Y each porque other, esos dos they exist elementos as se material. combinan entre sí, por eso existen como algo material. Many people do not know where Pero that mucha gente no sabe de dónde viene esa fuerza. Pero en la Biblia, 물을 붙들고 계신다고 히브리서 1장에 돼 있어요. in the book of en el Hebrews, libro de Hebreos, capítulo 1, dice que Dios sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. so if the word of God Entonces, si la palabra de Dios 버리는 거예요. then they will be released. 없어져요. lo suelta, solo todo desaparecería. John, Por eso Juan 마지막 때 보니까 he says, when I saw the end time, dice que cuando él vio el fin, I saw a new heaven and a new vio un nuevo cielo y una nueva tierra. the first and the first earth was Y la disappeared. primera, la segunda, la primera tierra Peter, who did not desapareció. 모든 것이 이렇게 부러져 버릴 거라고 했어요. he said that all Pedro no sabía ciencia, pero él dijo que todos los elementos iban a ser liberados. 정확한 표현이래요. and I think to say that it is released, it is a very Y precise el decir que iba a ser liberado es algo bien preciso. 쳐져 있다가 and so it is being held Entonces, together eso está siendo sostenido por cierto poder, and when they remove pero that cuando power, quiten ese poder, 부러져요. then everything entonces gets todo se va a 여기 이제 deshacer. 사람도 and so even this the Aún el interpreter, intérprete 좀 좋죠. he's got a big physique. 좀 tiene un- 빵빵합니다. He's a big tough. 근데 Ya le 이제 tiene 생명의 힘에 의해서 이렇게 뭉쳐져 cuerpo 있어요. grande, But through the power of pero a través de la God, he is vida, combined into this él one está bundle. compuesto en este paquete. 뭉쳐져야 핸섬한 겁니다. And so when it bundles together, then you can Entonces, become handsome. cuando se hace un paquete, puede ser guapo, pero cuando él muera, 힘이 빠져나가면 The power of life el leaves poder de la vida lo deja, 버리는 거죠. then his body is entonces su released. cuerpo es liberado 녹아내리 버리는 거예요. And he just y melts él away. solamente se derrite. 영화 같은데 보면 When you watch certain movies, Cuando ve la película, 존슨가 그런 영화 보면 when you watch a movie cuando called mira la película llamada Indiana Jones, 풀어갖고 날아가 버릴 때 있죠. there's a scene where a person just becomes released and he just hay floats una escena donde una persona solamente Yeah, that is right. se The person is released. deshace, se pulveriza. 다 Y es así. 풀어져 버리는 거라고 그랬어요. And Peter said all things will Pedro be dijo, released. todas las cosas van a ser desechas. 예, 없어진다고 돼 있어요. Yes, they will Sí, disappear. todo va a desaparecer. So all things Entonces todas las cosas, 하나님의 에너지에 의해서 through the energy of the word of a God, través de la energía de la palabra de Dios, 존재하고 the 있고 physical el world mundo exists. físico 마음의 existe. 세계도 똑같아요. Same thing with the Lo world. mismo con el mundo del corazón. 하나님만 선한 분이고 Only God is Solo Dios es bueno. 하나님만 의로운 분이고 only God is Solo Dios es 하나님만 justo. 거룩한 and 분이에요. only God Y is solo Dios es 하나님만 santo. 능력이 있고 and only God has Y solo Dios 하나님만 tiene poder. 지혜로운 분이고 and only God Y is solo God. Dios 우리는 es 그 sabio. 하나님과 연결되어 있을 때 It is that only when we are Y connected solo with cuando that estamos God, conectados con ese 하나님으로 Dios, 말미암아 공급되면서 살아가고 존재하게 돼 있어요. we live and exist through the things podemos that He vivir y provides for us. existir a través de las cosas que Él provee para nosotros. 근데 ¿Entienden? 안타깝게도 But so Pero unfortunately, desafortunadamente, 뱀을 Satanás, 통해서 through a the través de la 에덴 serpiente, 동산에 at the en garden, el jardín del Edén, 속였어요. deceived Adam. engañó a Adán y 아, Eva. 하나님이 돼. Why don't you Ah, be ¿por qué tú God? no eres Dios? 할 수 있어. You can do it Tú on puedes your hacerlo own. por ti solo. You can do like Tú puedes ser como Dios. 먹으면 if you eat from the Si tree, comes del árbol del bien y del mal, your eyes will tus, be enlightened. sus ojos se van a abrir You will be like y vas a God. ser como Dios. 따먹었습니다. So they ate from Entonces the ellos tree. comieron del árbol del bien y del mal. ¿Qué significa eso? 하나님께 결합하고 싶지 않다는 It 거예요. means that they don't want to be with Significa God. que ya no quieren estar con Dios 하고 más. 싶지 않다는 They 거예요. don't want to Ya belong ellos to no quieren God. pertenecer a Dios más. 인간의 마음은 That's why the Por eso el corazón del hombre 개인적이고 it is very es individual. muy individual, 자기중심적이고 They're very es self-centered. muy 독립적인 egocéntrico 성향을 갖고 And 있어요. they have this personality of being wanting to y be tiene la independent. personalidad de querer ser They independiente. have no heart to be No together. tiene el corazón de estar con otros. 하나님 두기를 극히 싫어합니다. Is that they do not want to keep God in Es their porque no heart. quieren mantener a Dios en su corazón. Why? Because they themselves ¿Por qué? have Porque por sí become- mismos ellos son Dios. Ellos se han hecho Dios. 하나님 적당히 해주자요. And so they just Entonces want to know God. ellos solamente quieren conocer a Dios solamente lo 나도 suficiente. 괜찮은 사람이에요. Ah, yo puedo hacer bien por mí mismo, yo estoy This is bien. the heart kind of heart they possess. Este corazón 것 중에 tiene. 하나가 뭐냐면 And so among them, Entonces, this is one of entre them. ellos, 사람에게 este es uno igual. 선한 것이 있다고 생각하는 거예요.
is that when people think that they have, when man has Cuando la goodness of persona his own, piensa que el hombre tiene bondad por sí mismo, Dios dice, no, 선해. no, yo soy el único bueno. 한 분밖에 없어. only God, Solo Dios es bueno. 나를 떠나서는 안 되는 거야. apart from me, you Fuera de cannot mí do no it. puede hacer nada. 사람들이 말을 잘 안 들어요. But people, they don't listen to him. Pero la gente no le escucha. 듣는데 Everything else, all other creation, Toda la creación le escuchan, only pero man solo el doesn't hombre listen no to le him, escucha. right? ¿No es así? 해는 오늘 아침에도 정확하게 뜨는데 Even the sun rose up exactly. Aún el this sol morning. se levantó exactamente esta mañana. Only man is Solo late. el hombre es tarde. 그렇죠? ¿No es así? 해가 게을러 하나님 나 오늘은 나 늦게 나갈게요 그래요. Is the sun say, oh, God, ¿Acaso el be do patient, dice, no, come on, oh it's Dios, late." Dios, y todo perezoso se levanta tarde? 알겠습니다. 그럽니까? Does the sun say, you know, tomorrow I don't ¿Acaso el know sol dice, tú sabes, mañana no sé a qué hora me voy a levantar? doesn't say that, does it? ¿No dice eso? 뉴스에 No. 보면 내일 해 뜨는 시간 몇 시간 몇 분 몇 초까지 정확해요. On the news, they tell En you la exactly noticia what hour, what minute, le what dicen second exactamente the qué hora, qué minuto y qué segundo va a levantarse el sol. sun rises precisely El sol se levanta precisamente y se pone. exactly when the winter Y passes, cuando pasa el invierno, viene el invierno, summer comes. 가을이 오고 viene el verano y viene el otoño. 잘 들어요. All creation, they Toda la creación la escucha muy bien. 만 말을 안 들어요. only Solo man el hombre refuses se to listen. rehúsa a 그렇죠? Isn't that a right? creerle. 왜요? Why? ¿Por qué? 왜 사탄에게 그 마음이 점령당했기 때문에. Why? Because their hearts are conquered by Porque su Satan. corazón está conquistado por Satanás. Pero entre ellos, 선한 것이 없어. Is to say that man has no goodness. es decir, que el hombre no tiene bondad. 선하게 살고 싶은 원함만 갖고 있을 뿐이야. What they only have is the desire to live good. Lo único que tienen es el deseo de vivir bien. Tienen el 할 deseo, 수 있는 능력이 없어. But they don't have the power to live. pero no tienen el poder de vivir bondadosamente. 7장 한번 보겠습니다. Let's turn to the book Vamos of a ver Romans. Romanos capítulo 여러분, 7. 표시를 해놓으면 아주 좋아요. So it would be great if you mark these things. Sería bueno que ustedes lo marquen. 7장 Mark chapter 7. Marcos capítulo 7. 예. 네, 로마스 Romans. 7장. Romans chapter 7. Romanos capítulo 7. 14. 우리가 율법을 Romanos 시행하여 7:14. 나는 육신에 속하여 죄 아래 팔렸도다. For we know that the law is spiritual, but I am Porque carnal. sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, bendito al pecado. 이것은 행하지 아니하고 도리어 미워하는 것을 함이라. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. 만일 내가 원치 아니한 것을 하면 내가 율법에 선한 것을 시인하노니 Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. It's good. 이제는 이것을 행하는 자가 내가 아니요 내 속에 거하는 죄니 De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. 내 속 곧 내 육신에 선한 것이 거하지 않은 줄 아노니 원함은 내게 있으나 선을 행하는 것은 Y yo 없노라. sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. 자, 18절에 보면 So in verse En 18, versículo 18, so in me, dice que en mí, it says in my en mi flesh, carne, 선한 것이 거하지 않는데요. he says nothing no good mora el dwells bien. in it. 지금까지 물리학계에 And so up till now, hasta ahora, 가장 큰 발전을 가져온 사람이 a person who has brought the greatest una development persona que hizo el mejor is desarrollo a man named Isaac fue el Newton. hombre llamado Isaac Newton. One day Isaac Newton sat under an apple Un día Isaac Newton se sentó bajo un árbol de manzana. tree. Because of the wind, he saw an Y apple por el fall. viento, él vio que cayó una manzana. And all of you would quickly go pick that up. La mayoría de ustedes la van corriendo y la toman y se la comen. Newton, Pero Newton he began to think, comenzó a pensar, 왜 사과가 떨어져서 밑으로 떨어지지? so what? Ah, Why did the apple fall to ¿por the qué bottom? la manzana cayó hacia abajo? 안 날아가지? Why didn't it fly away ¿Por to qué no space? voló hacia al 모든 espacio? 물건이 땅으로만 떨어지는 거야. Why do all things ¿Por qué fall todas to las the cosas ground? caen al piso? Él pensó de eso. 사과가 떨어져서 And the apple fell. ¿Cómo cayó la manzana? 날아갈 수도 있는데 It could have flown away to Eso space. pudo haber volado al espacio, 떨어지는 거야. Why does it only pero fall ¿por to the qué ground? cae al piso? 생각하다가 As he was Mientras él thinking about pensaba, 아, 이 지구 중심의 모든 물건을 끌어당기는 힘이 존재하는구나. he realized, él se dio cuenta, oh, en el centro de esta tierra tierra hay un poder que jala todas las cosas hacia sí mismo. Y así él descubrió lo que llamamos gravedad. Entonces todas las cosas en la faz de este mundo está dominada por esta gravedad. 인력의 법칙이죠. And so this is the
좀 통역이 어렵죠. 모든 물건은 다 그 중력의 적용을 받고 있다. And so all material Entonces, things are todas las cosas materiales by this son dominadas por esta gravedad. 불변의 법칙입니다. And so this is a principle that can't Es be un changed. principio que no se puede cambiar. It's an unchanging Ese principle. es un principio que es incambiable. And so without gravity, Sin la gravedad, 물을 먹었는데 let's say that I'm digamos que drinking estoy water, tomando agua, 밑으로 안 내려갈 거예요. I would not be able to no swallow podría down tragarla 중력이 없으면 if there was si no no hubiera gravity. gravedad. 머무르죠. It would just Solo be stuck. quedaría ahí. 근데 중력이 있기 때문에 But because Pero there porque is hay gravedad, 딱 내려가요. it goes down very va slowly. hacia abajo muy 몇 bien. 시간 지나면 And then after a few Después more de unas horas más, 화장실에 가서 I go to the voy al baño 나머지를 배출시켜요. and then I take out all the y waste. así saco todo el If there was no desperdicio. gravity, Si no hubiera gravedad, 나가요. would it ever leave me? 소변도 안 me 나가요. dejaría, Even you would not be able to ni urinate, siquiera podría orinar. right? 특히 뒤에 덩어리도 안 나갈 거예요. Especially the big chunks in behind you. Especialmente los grandes atrás de ustedes. 화장실에 갔는데 Let's say that you go to the Digamos, bathroom. va al baño. 8m로 자유낙하를 한다는 게 얼마나 감사합니까? You know, to say that something fall at 9.8 meters per second, you know, that's you're very thankful for that. Digamos que las cosas, Without gravity, los desperdicios caen a 0.9 milisegundos. Sin la gravedad, eso se quedaría colgando de ustedes. it's gross, right? Es asqueroso, ¿verdad? 중력이 있기 때문에 To have Pero al tener gravedad, things las flow cosas down, pueden fluir hacia abajo. you should be thankful for Por eso gravity. debe estar agradecido por la gravedad. 물건은 And so anyway, all Pero todas las cosas 중력의 지배를 받는다. it is ruled son by dominadas por gravity. la gravedad. 심지어 똥덩어리까지도 Even the pieces of feces, Aún los pedazos del 중력의 영향을 estiércol 받습니다. it is influenced by son gravity. influenciadas por la gravedad, ¿entienden? 그게 발견이 되면서 So as he Entonces, al descubrir esto, 엄청난 발전을 가져왔어요. he brought great development él in physics. trajo mucho desarrollo en la física. En Romanos capítulo 7, Paul, he's not talking about the principle. Pablo no está hablando de los principios de la gravedad, He discovered sino one que principle él of descubrió un principio en el corazón. a man has no El hombre no tiene bondad. he is sold under Él sin. está vendido al pecado. 받아. And so he's influenced Entonces by él es all influenciado por la ley del pecado y muerte. all people Todas las personas, 떠나서 having departed habiendo separado de Dios, 영향에서 떠날 수 없다. they cannot depart from the influence no pueden of sin. apartarse de la influencia del pecado. Only sin. Y solo el pecado, 죄와 사망에 이끌려 간다는 거예요. And so they're being led by sin ellos and son death. guiados por el pecado y la muerte. Han sido vendidos. Y al decir que está vendido, significa que son esclavos. Their master is Su sin. maestro es el pecado, ¿no es así? 그리고 모든 인간은 So then Entonces all toda la humanidad, 스스로 죄와 사망의 굴레에서 벗어날 수가 없습니다. man can never escape from sin el and hombre death on their por own. sí mismo no puede escapar del pecado y la muerte. About effort. Por eso no se trata de esfuerzo. 제가 위에다 던져도 No matter how much No I importa cuánto yo lo quiero tirar, 다시 내려와요. it will go up, but it va a won't subir, pero va a volver a bajar. ¿No es así? 절대로 중력의 그 어떤 영향에서 벗어날 수가 So 없어요. it cannot be free from the influence No of puede ser libre de la influencia de la gravedad. Va a caer otra vez. No importa cuán duro la tira al aire, 중력의 힘보다도 더 센 로켓의 힘을 이용하면 But when you use a stronger pero cuando power of utiliza the rocket un that's poder stronger than 그 más 중력을 fuerte, 극복하고 then you can overcome entonces that puede, gravity 우주로 날아갈 puede 수 vencer esa gravedad, to space. como el cohete que va al espacio. 그런 것처럼 In the same De la way, misma 예수의 manera, 힘이 오기 전에 and before the power of antes de que venga el poder de Jesús, no matter no who importa you quién are, sea, 에서 벗어날 수 없다. you cannot be free no puede from ser libre del pecado. 아멘 해야죠. sin. Say Y amen. dijeron amén. 맞습니까? ¿Está bien? 그래서 먼저 예수님과 여러분들이 연합되려면 And that's why in order for Por you to eso, unite para with que se Jesus, une con Jesús, 나를 기대하고 신뢰하는 데서 돌아서야 돼요. you must turn around from tiene que when you were depending retornar on de yourself. depender de usted mismo y confiar en usted. This is what we call Esto es lo que llamamos arrepentimiento. to Re- return. regresar. 메타노이아라고 그러죠. It's called metanoia. Es llamado 나를 metanoia. 기대할 수 없구나. Oh, I can no longer depend Ah, on ya yo no myself. puedo depender de mí 나라는 mismo. 사람에게 절대로 선한 것이 나올 수가 From 없구나. a person like De me, una there persona can como never be yo, goodness that can no come- puede, that can no come puede from salir ninguna bondad. 그걸 발견해야 돼요. You must discover Debe that. descubrir 그래서 eso. 사도 바울은 로마서 7장에서 That's why Apostle Por Paul eso el wrote, apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, 했더니 I thought about why I couldn't yo pensé por qué no podía hacerlo. Una persona como yo,
때문에 Because I have no porque no good, tengo 선이 bondad, 나올 수가 없구나. that's why good cannot come por eso from la me. bondad no puede salir de mí. 손 들어보세요. And so those of you who live in New York, Entonces los que viven en Nueva York, levante la mano. 뉴욕. Nueva York, 손 들어보세요. raise your hand if you levante live la in mano si vive en Nueva York. 뉴욕에 바나나 납니까? Does the state of New York produce ¿El bananas? estado de Nueva York produce bananas? 바나나 나와요? Do you grow Ustedes- bananas here? ¿Producen bananas aquí? 파인애플 재배가 가능합니까? Is producing pineapples, is that possible here? ¿Producir piñas es posible aquí? No. 여기는 열대 기후가 아니기 때문에 Because here is not the tropical Porque area. aquí no es una área 재배가 tropical. 불가능합니다. You're unable to Por produce eso no bananas puede here. producir 저 bananas. 브라질이나 이런 데서 사와야 돼요. So you have to buy it from places like Por eso Brazil. tiene que comprarla de lugares como Brasil. 예, 저 칠레나 이런 데서 사와야 돼요. You have to go and buy places from Tiene que Chile. comprarlo de lugares como Chile. It doesn't produce. It's not produced here. 여기는 No es 열대 producido 기후가 aquí. 아니기 때문에 Because it's not the tropical Porque area. esta no es una área 파인애플이 tropical. 나올 수가 없습니다. And so you cannot produce pineapples. Por eso no puede 그런 producir 것처럼 piña 우리 aquí. 인간은 In the same way, we as mankind, Igualmente los seres humanos, 떠나버렸기 때문에 because we have departed from God, who porque is hemos good. apartado de Dios que es bueno, It's saying that we have no goodness. por eso no tenemos 우리가 bondad, 없는 We 거예요. have no no tenemos righteousness. justicia. 그래서 우리는 노력이 필요한 게 아니구나. So it's not that we need more effort. No es que necesitamos más esfuerzo, 되는 게 아니고 It's not that we need more no es que necesitamos más determinación, 걸 시인하고 But we must confess that we don't have sino it. que hay que confesar que no tenemos. 당신이 Digan, 나에게 Dios, 주셔야 됩니다. God, you must give me Señor, tú righteousness. tienes que darme 당신이 justicia. 나에게 선한 능력을 주셔야 됩니다. God, you must give Dios, me the power tú of tienes que goodness. darme el poder de la bondad. 인정을 해야 되는 거예요. Everyone, this is the way you must acknowledge yourself. 옛날에 Esta es la manera que usted puede reconocerse a sí mismo. 계셨어요. There was a Había un rey una vez, 주변에는 충신도 있지만 간신도 있잖아요. And so, around the king, there are people ustedes who are saben, faithful, people who are alrededor unfaithful. del rey hay personas que son fieles y personas que no son, But the que king no son wasn't fieles. able to tell. Pero el rey no 충신 podía 같은 간신이 distinguir, 있고 간신 같은 충신이 있기 때문에 Because there's a faithfulness that's like unfaithfulness, and there's unfaithfulness porque that's hay como fidelidad que parece infidelidad y infidelidad que parece fidelidad. 하나님이 어느 날 신하들을 불러놓고 One day the king Un called día all the Dios servants, el rey llamó a todos los siervos passed out to them flower y le seeds dio 여러분, semillas de to flores. everyone. 제가 여러분들에게 꽃씨를 나누어 주겠습니다. And I will pass out these flower Señores, seeds yo to le you voy a dar estas semillas a in a ustedes. certain amount of Y time. dentro de cierto 꽃을 tiempo 피워가지고 Grow your flowers crezcan las semillas, las 나에게 rosas, 나오십시오. and bring all those flowers back crezcan to las me. flores y tráiganlas todas a mí. So then he passed out flower seeds. Entonces él le dio semillas de flores. And so now it was the time for the king to Entonces ya era hora de rey llamarlos. And so the servants and their flower Entonces los siervos con sus flores vinieron they had grown these y very así todos tenían flores bonitas, grandes, they had tulips, rosas, tulipas, 국화, 카네이션, the carnations. encarnación. 하여튼 잘 피웠어요. And so anyway, they raised Entonces this very beautiful ellos flowers. así criaban estas flores muy hermosas 표정을 짓고 And everyone with a very satisfied look y on todo them. con una mirada muy satisfactoria. But only one Pero servant, solamente un siervo 들고 오는 거예요. he brought an empty trajo flower. una maceta vacía. Hey, why is it that you Hey, have ¿por an qué tienes empty una flower? maceta vacía? 내 꽃은 저 싹이 나지 않아. Yeah, my seed, it never bloomed. Usted sabe, mi semilla nunca retoñó. No matter how much I gave it No importa cuánto yo le daba agua, bloomed. nunca retoñó. And that's why my flower pot Por is eso es empty. que mi tarro está vacío. 세상에 Ah, tú estás en gran problema. 내려준 꽃씨를 죽였어? You killed this flower that the king gave ¿Tú you. mataste la flor que el rey te dio? You're going to be greatly Ah, va a ser castigado grandemente. 전부 이제 자기가 피운 꽃을 들고 And so everyone, they brought Entonces, the flowers that todos they trajeron sus flores que habían criado. 지나가는 거예요. and they all walked in front of the Y king. todos se pararon delante del rey. 임금님 지나가니까 끄덕끄덕했어요. And so as the people were passing in front of the king would just nod. at them. Mientras el rey pasaba ante ellos, él solamente meneaba la cabeza. 왔는데 Now finally the servant with the empty flower pot came to Pero the king. finalmente el siervo con el tazón vacío vino al rey. El rey le preguntó, He said, "How is it that your flower ¿cómo pot es que tu tarro está vacío? is king? 임금님 아, 주신 rey. 꽃을 가지고 With the Usted seed sabe, that con you la gave semilla que usted me dio, 정성스럽게 물을 주고 거름을 주고 햇빛을 쬐는데도 싹이 나오지 않았습니다. all of my con sincerity, toda I mi watered sinceridad, yo le ponía agua, le cuidaba, le puse bajo la luz del sol, pero no nació. because I lacked Es porque yo no le soy fiel. I lacked virtue. I Es know porque that no this is tengo the reason virtudes. why. Por eso esta es la razón. Oh,
king punished Ah, him. rey, castígueme. 갑자기 의자에서 일어나서 And so the king rose up from his Entonces el throne rey se levantó de su trono 껴안으면서 and went and hugged the servant. y fue y abrazó al siervo. 진짜 신하다. You are my true Ah, tú eres mi verdadero siervo. 예쁜 꽃을 피워가지고 온 사람들을 가리키면서 And as he pointed at all the other servants who brought Y él le gifts, apuntó a todos los otros so all of you are y le dijo, 예, todos ustedes son falsos, you are all todos son hypocrites. hipócritas. That's what he said. 그거 깜짝 놀란 거예요. So they're all Eso fue lo que le dijo, todos estaban sorprendidos. 내가 그들에게 꽃씨를 나눠줄 때 You know, when I passed Ustedes out the saben, cuando yo flower les di las seeds to all of semillas de las flores a 내가 ustedes, 볶아가지고 줬는데 you, I fried yo those había seeds. freído esas semillas. 볶은 꽃씨가 How could those fried ¿Cómo seeds esas semillas fritas 꽃을 피웠냐? bloom into these beautiful nacieron flowers? hacia esas flores tan bonitas? You guys are all Todos fake. ustedes son falsos. 그랬어요. That's what the king Eso said. es lo que dijo el rey. 프라이팬에다가 꽃씨를 볶으면 Everyone, when you fry Cuando usted flower seeds, fríe la 똑같은 semilla, 꽃이지만 it looks exactly parece the lo same, mismo, 죽은 거예요. but it's pero dead. está muerta ahora. 꽃씨는 A dead Una seed. semilla muerta Does it ever blossom? puede florecer. 예쁜 꽃이 피어집니까? Can you blossom them? Blossom into a beautiful Pueden florecer hacia flores hermosas. 싹이 안 나죠? No, it No, doesn't. no 그게 florecen. 정상이에요. That's Eso es normal. normal. 그러니까 하나님이 사람들을 볼 So 때 when God looks Entonces down cuando upon Dios man, mira al hombre, he has no no tiene righteousness. justicia, He has no no tiene goodness. bondad, 지혜도 없고 no tiene sabiduría, 듣는 것도 없고 no tiene entendimiento, 보는 것도 없고 no hay nada que pueda ver, no hay nada que pueda oír, 아무것도 없기 때문에 Because he has porque no nothing. tiene nada. 빈 마음을 들고 와야 돼요. And so you have to bring an Entonces empty tiene que heart. traer un corazón vacío. 저는 Dios, 아무것도 없습니다. God, I have Dios, yo nothing. tengo nada. 진짜 무익한 인간입니다. Surely I'm a powerless human En being. verdad soy un ser humano sin poder. Eso es ser honesto. 사람들은 But so many Pero people, muchas personas, 40일 금식 기도를 몇 번 했습니다. I've prayed and fasted for 40 days. ah, many yo times. oré y ayuné por mucho tiempo Like giving a tithe. y he vivido dando diezmo. The people in He misery. ayudado a las personas que están en miseria I've done all these great y he hecho todas estas cosas grandes. 하나님 앞에 책망 들을 일이라. in front of God. Delante de Dios, todas estas cosas van a ser 그 exhortadas. 자신을 잘 몰라요. But people do not know Pero la themselves gente que no se conoce a sí mismo, 모르기 때문에 because they do not know their no own conocen 하나님이 su 우리의 verdadera condición. 진정한 모습을 가르쳐 주려고 So God, in order to teach us our Entonces true Dios, para enseñar nuestra verdadera imagen, 율법을 주셔서 He has given us these nos dio estas 선이 leyes. 있어? What, you have goodness? ¿Tienes bondad? 의가 있어? What, you have ¿Tienes righteousness? justicia? Fine. Sí, If bien. 만약에 선한 것이 있다면, you have Si any tienes goodness, bondad, 것이 있다면, si tienes 능력이 justicia, 있다면, if you have any si tienes algún power, poder, 이 율법을 온전하게 지킬 것이다. then you shall keep entonces these laws puedes perfectly. cumplir esta ley muy 네가 이 율법을 perfectamente. 지키지 못한다면, But if you cannot keep Pero the si laws, no puedes cumplir estas leyes, 인간이라는 걸 시인해야 돼. then you must confess that you're a entonces human being that has debes no confesar que es un ser humano que no tiene ninguna bondad, completely corrupt, que es totalmente corrupto, that you're completely que es corrupt. totalmente 전적으로 corrupto. 무능한 사람이라는 걸 인정을 해야 돼. Then you must acknowledge that you're completely Entonces debes reconocer que es totalmente sin poder. law. Entonces la ley 거룩한 하나님의 법이에요. They are the laws of the holy son God. la ley del Dios Santo. 육체를 가지고 있는 인간은 So that's why man who has the Por eso el flesh hombre que tiene la carne, to keep the law para perfectly cumplir la ley 하나님 앞에 perfectamente, 인정을 받을 만한 사람이 아무도 없다는 means 겁니다. that there's no one who could be recognized in no hay nadie que pueda ser reconocido ante Dios así, de esta manera. Galatians Entonces volviendo a Gálatas, 자, 3장 chapter 3. capítulo 3. 아까 우리가 15절부터 읽었는데요. Earlier we read, Anteriormente leímos, but let's look a little bit earlier. pero vamos a ver un poquito antes. Verse 11. Versículo 11. 자, 제가 10절을 읽을 테니까 So I will read verse 10. 예, Yo voy a leer el versículo 10. 읽겠습니다. You will read verse 11, okay? Ustedes lean versículo 11. 오케이? 예, 읽으세요. For as many as are of the Porque works todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está maldito todo aquel que no permanecer en todas las cosas de la escrito en el libro de la ley para hacerlas. 여기서 딱 끝나면 바로 나와야 돼요. 11절이. when he 자, finishes, 11절. Cuando él termina, 시작. Comiencen. 이거 안 돼. 다시. okay, we'll start. Ok, comencemos otra vez. 야, 레디 거예요. Okay, so ready? Ok, listos. Go. Vamos. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. 예. 스페니시도 있고 잉글리시도 있고
Yes, the Spanish are reading. Los de español están leyendo, los de inglés están leyendo, los africanos están leyendo, los coreanos están leyendo. It's all. 자, 다시 맞추어서. Okay, let's all read it Ok, in sync. vamos a leerlo todos 서로. In bien, English. en inglés. Go. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. 아주 프리합니다. You're just so free. aren't you? Ustedes son muy libres, ¿verdad? 이걸 딱딱 끊어가지고 이렇게 또 하나님 앞에서 하무나 율법으로 말미암아 의롭게 되지 못할 것이 분명하니 이는 의인이 믿음으로 살리라 했습니다. 이렇게 읽으셔야죠. You have to read it, but that Tienes no que one is leerlo. justified by the law in Dice the que sight of ningún God hombre is se evident, justifica for the por la just medio de la shall live ley, by faith. porque está escrito que el justo por la fe vivirá. 여기서 10절 그다음에 11절. So he'll read verse 10, you read verse 11. Que 다시. vamos a leer otra vez 10 y 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanecer en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. 조금 잘하긴 했는데 아직도 성이 안 차요. You were a little bit better, but not quite. Están un poquito mejor, pero no lo 10절에 suficiente. 보면 So here in Entonces verse aquí en el versículo 10 율법 행위에 속한 자들은 it 그랬습니다. says, "Who are as many are as are of the works of the law, 그 dice, 사람들은 저주 아래 있대요. so are under the porque curse." todos los que están bajo la ley están bajo maldición. 행위에 속한 자들이라는 건 누구냐면 So those who are under the works of the law Entonces los que están bajo las obras de la ley 지켜서 의롭다는 인정을 하나님 앞에 받으려고 하는 사람들. are those who want to be recognized by God by keeping all of the son laws las personas que of quieren God. ser reconocidos por Dios cumpliendo todas las leyes. 의롭다함을 얻으려고 하는 사람들은 저주 아래 있대요. So those who want to be justified by the works of the law are under a Entonces los que están bajo, 왜냐하면 율법은 los que quieren ser justificados por las obras de la ley están bajo maldición. 게 아니에요. Porque la ley no es algo que puede cumplir conforme a su propio corazón, 책에 기록된 대로 And so according to what is written of the law, sino que después de lo que está escrito en la ley, todas las cosas you have to keep them all tienen the que time. cumplirlas todo el tiempo. So the first Entonces primero you have to know all the Primero tienes que saber toda la ley. Do you know ¿Ustedes all saben the todas laws? las leyes? 율법이 전부 몇 가지예요? How many laws are ¿Cuántas there? leyes hay en la Biblia en total? 예? What? 613가지입니다. 613. 613. 그 중에서 가장 근간이 되는 10계명. And so when you condense them, it's the 10 commandments, 그렇죠? right? Al comienzo eran los 10 mandamientos. Have no other gods before me. No tendrás otro Dios antes de mí. 만들지 말라. Not make idols No for harás yourself. ídolos para 여호와 ti. 이름을 망령되이 부르지 You shall 말라. not use the No Lord's name. usarás el nombre de Dios en vano. 지켜라. You must keep the holy day. Debes mantener el sábado. Honra a tu padre y a tu madre. 간음하지 말라. No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas falso testimonio, no codicies. 외는 것도 힘들어요. It's hard to memorize them in order. Es difícil memorizar en orden, ¿verdad? 지키는 건 그만두고. Forget about keeping it. Y olvídense de cumplirlas. And so these are laws that are Entonces estas impossible. leyes son imposibles. 책에 기록된 대로 So according to what is written in the book of Entonces, the de law, acuerdo a lo que está escrito en el libro de la ley, 다 해야 돼요. you have to do it todas las cosas tienes que hacerlas todo el all the tiempo. time. 그러니까 이건 불가능한 거. That's why it's Por eso es impossible. 하나님 왜 imposible. 이런 불가능한 법을 줬습니까? Then why did God Entonces, give us these ¿por qué impossible Dios nos dio esta ley imposible? 된다는 걸 가르쳐 주기 위해서. to teach us that we are incapable Para of it? enseñarnos de que somos incapaces de hacerlo. 할수 없어. No puedes hacerlo, no puedes. 은혜가 필요하다니까. What you need is Lo grace. que necesitas es la gracia. 은혜가 필요하지. What you need is Lo mercy. que necesitas es 하는 게 misericordia. 필요한 게 You 아니야. don't need to do Tú no well. necesitas hacer bien. 그 시점에 가기를 굉장히 싫어합니다. But people Pero do la not want to gente reach no this quiere point alcanzar este punto. 알겠습니까? ¿Entienden? 사탄으로 말미암아 because of Por Satan. Satanás. 마음이 높아져 있기 Because 때문에 their hearts are Pero exalted. su corazón está exaltado. 세워놨기 Because 때문에 they have established themselves as being so great. Porque se están establecidos pensando que son muy They need to be grandes. so powerless. Pero el hecho de que yo sea sin poder, 굉장히 싫어해요. They really do not like to be a person who's unable. a ellos no les gusta ser una persona incapaz. Por eso es que aquí, Chapter 3, verse en el 19, capítulo 3, versículo 19, 무엇이냐 범법함을 인하여 더한 것이라 그랬어요. says, what purpose then does the law serve? It was added because of dice que transgression. para qué sirve la ley fue añadida a causa de las transgresiones. 범법함을
범함을 인하여 더했다. So because of transgressions, it was Dice que added. por las transgresiones fue añadida. 원래 무언가가 있었는데 What this means is that originally there was something there. Significa que anteriormente había algo allí, 시킬 때 더했다고 하는 So 거예요. when we add something to it, that's what we say that it was pero added. cuando uno le agrega algo más a eso, ahí cuando uno dice fue agregada. 설탕을 더한다. Then you add Tiene sugar to it. un vaso de café, entonces uno le agrega azúcar. 거기다 설탕을 넣을 때 Originalmente era café, 더한다 그래요. When we put sugar pero in cuando it, we say that we add sugar le to it. ponemos azúcar, uno le dice que le agregó azúcar. 더했다는 건 To say that it was added because of Cuando dicen que transgression. fue agregada por la causa de las transgresiones, 되는 걸 주셨어요. So in the beginning, God entonces al gave us principio righteousness Dios nos dio by la grace. justicia por la gracia. Verse 18 it Y says, por el versículo 18 dice, versículo 18, 만일 그 유업이 율법에서 난 것이면 약속에 난 것이 아니라 그러나 하나님이 약속으로 말미암아 아브라함에게 은혜로 주신 것이라. For if the inheritance is of the law, it is no longer entonces, a promise, si but la- God gave it to Abraham by promise. porque si la herencia fuera por la ley Abraham 율법 y no por la promesa, is not a man of the, during the time of law. 그러나 하나님 아브라함에게 So God said to Abraham, 아브라함아 Dios le dijo a Abraham, 의롭게 해줄게. hey, I will, yo te voy a hacer justo. 내가 예수를 통해서 A través de Jesús, 의롭게 만들어 줄게. I will justify. yo te voy a justificar. Entonces Abraham 아멘. dijo amén. 이렇게 했단 말이에요. That's what Eso es lo que él hizo. 예, 감사합니다. Oh sí, Señor, gracias. 고맙습니다. Muchas gracias, Dios. 내 행위와 상관없이 you know, apart from my works, Si fuera de mis obras, 상관없이 apart from fuera my de mi imagen, 내가 그냥 하나님의 일방적인 은혜로 의롭게 됐네요. oh, by your unilateral grace, I am por justified. la gracia unilateral, yo soy justificado. 아브라함은 Muchas gracias. 은혜로 의롭다함을 얻었단 말이에요. And this is how Abraham gained Y righteousness así by grace. Abraham obtuvo la justicia por la fe. 주신 것이라 And so in 그랬잖아요. verse 18, it was given by grace. Y el versículo 18 dice que fue dada por la gracia. 은혜로 말미암아 믿음으로 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 의롭다함을 얻은 이후에 And so after Abraham received righteousness by grace, by promise, Entonces después que Abraham recibió la gracia 30년 후에 por la promesa, exactly 430 years later, the law exactamente came. 430 años atrás 하나님 vino la ley. 아브라함에게 은혜로 주신 그 의를 계속 이렇게 존속시키지 뭐 때문에 거기다가 또 율법을 You know, 주셨습니까? why doesn't God continue to give righteousness by ¿Y grace? por like qué he did to Dios Abraham, but why did he give continúa them dando instead? la justicia por la fe como se la dio a Abraham? 처음부터 ¿Por qué no lo hace así? 은혜로 Sino que 의롭게 되는 걸 주셨어요. From the beginning, God gave us righteousness by desde un grace. principio Dios nos dio la justicia a través de la fe. 첨가가 But 되었냐면 in the middle, why was the Pero law en el added? medio, ¿por qué fue dada la ley? 은혜가 얼마나 좋은지를 모르는 거예요. Because people have forgotten how great grace is. Porque la gente ha olvidado cuán grande es la gracia. 편하고 쉬운지를 몰라요. They don't know how much more comfortable, how much easier it is to become righteous by Y que no faith. saben cuán cómodo más, cuán fácil es poder ser esclavo In por la fe. order to focus upon Y law, para 죄송합니다. enfocar en la ley 더 노출시키기 위해서 in order to amplify y para grace, amplificar la gracia, God gave us the law. Dios nos dio la ley. When the law came, 율법을 범하게 되고 Cuando la ley vino, nosotros quebrantamos la ley y mientras quebrantamos la ley, 되니까 you become this nos great hicimos sinner. grandes pecadores. 나는 잘하는 게 필요한 게 아니라 은혜가 필요하구나 이걸 알도록. So that you know, oh, it's not that I need to do well, but I need grace. Entonces puedes saber, no es que tengo que hacer bien, sino que tengo que recibir gracia. Realistically, the Entonces law básicamente la ley 죄인이 되게 해서 is to make you, it's to cause you to become an extreme sinner. es para hacerle que se haga un gran pecador. 은혜가 필요한 거야라는 걸 가르쳐 주는 거예요. Is to teach you that what you need is not more effort. Es para enseñarle que lo que necesita no es más esfuerzo, sino la 이해가 gracia. 됩니까? Do you understand? ¿Entienden? 예. 그래요. Así es. 그러니까 율법이 와서 So when the law Entonces came, cuando vino la ley, 많은 죄인을 만들어 버려서 it's to make you into a complete sinner. 잘난 y 체하지 es 마. para hacerlos Don't boast. completamente pecadores. Don't pretend to be Entonces smart. no se burlen, Pretend to be good. no traten de ser buenos, Pretend to be no right. traten de ser bien, You have all been sino que corrupt. todos han sido You are rotten. corruptos. 아무것도 아니야. You are Ustedes nothing. no le han hecho nada. 은혜야. What you need Lo que is necesitan grace. es la gracia. What you need is Lo que mercy. necesitan es misericordia. What reveals this is the Lo law. que revela esto es la ley. Understand? 옛날 프랑스에서는 A long time Hace ago in mucho France, tiempo atrás en 자기의 Francia, 귀부인들이 귀족 부인들 the people who gave, la gente que daba, 원숭이나 이런 걸 끌고 다녔어요. they would carry with them monkeys. 왜 ellos se 원숭이를 preocupaban 데리고 가는 줄 con 아세요? Do you know los why they monos. carry around with them monkeys? ¿Saben por qué
못생긴 pegaba a un 원수가 mono. 옆에 있어야 자기 얼굴이 예뻐 You know, 보이니까. so the noble people, you know, when people see the ugly monkey, they themselves look better. 그래서 옛날에 그 10개나 이런 그 영화 보면 when you, 10개 그 저기 뭐야 영화 있었잖아요. 저 뭐야 모세. when you watch the Cuando movie uno mira la película de los 10 mandamientos, cuando mira esa película, 애굽의 공주가 there is a princess. hay el príncipe de Egipto. 바로 표범 옆에 딱 앉아 있어요. She's always sitting next to a very scary Siempre se está wife. sentada al lado de un leproso. 맹수 옆에 여자가 앉아 있으면 So when this woman sits next to this very savage Cuando beast, ella se sienta al lado de esta bestia salvaje, 따뜻하게 보이는. compared to this savage beast, the woman she looks very comparada con estas bestias salvajes, el leopardo, ella se mira muy amable, muy buena. 할머니들은 할머니들끼리 앉고 젊은 사람은 젊은 사람들끼리 앉잖아요. the grandmother they sit amongst Entonces, grandmothers, the young people they sit amongst each other. Las abuelas se sientan con las abuelas y las personas normales se sientan con los Because when a normales. grandmother sits next to a young ¿Por qué? man or a young person, she looks even more. Cuando la abuela se sienta con uno más joven, se mira más vieja, ¿verdad? 다 끼리끼리 앉잖아요. Now, look at you guys. You guys are Por sitting eso, amongst each miren other. ustedes están sentados así. 그러니까 이제 율법이 와서 And so when the law came, Entonces, cuando la ley vino, 끌어올리는 거예요. so it lifts up grace. esa que levantó la gracia. 죄인이 되면 될수록 The more is extreme and the more dirty of a sinner Y you mientras become. más pecador se haga, 내 은혜가 필요하구나. Oh, what we need is the grace of Jesus. ahora lo que necesito es la gracia de Jesús. To make you understand that God gave you the law. Y para hacerle entender, Dios nos dio la ley. But people have been deceived by Satan Pero la gente ha sido engañada por Satanás otra vez. They think, oh, we must keep it well. Ah, tenemos que cumplir bien ahora. We must diligently keep Tenemos it. que cumplir cuidadosamente. 그 사람이 Esa es la dirección que seguimos. Y esa persona está bajo ¿qué? Is under curse. Está bajo maldición. Do you understand? ¿Entienden? 예. 율법은 하나님만 온전히 지킬 수 있어요. The law can only be kept La ley perfectly by solo se God. puede cumplir perfectamente por Dios. 아닙니다. Man who is corrupt La persona que es corrupta, el hombre que es corrupto, no puede. 그래서 원래 ¿Entienden? 하나님이 아브라함에게 일방적으로 그냥 은혜로 의롭게 했어요. And so Entonces, originally God, originalmente, unilateralmente, justificó a Abraham por la fe. 때는 율법이 없었으니까. and so because during the time of Porque Abraham there was durante no el tiempo law. de Abraham no había ley. 것도 없고 율법을 범하는 것도 없었어요. So there was no keeping of the law, there was no breaking No of it. había 그 뒤에 cumplir la ley. 430년 후에 But afterwards, after 430 years later, Pero después de 430 años, a través de Moisés, the law. la ley vino. 그러면 그 율법을 왜 줬냐? So then why did God give Entonces, the ¿Dios law? para qué dio la ley? Explain. 그런즉 ¿Por qué explica? 율법은 무엇이냐? So then what is the purpose ¿Cuál of es the el law? propósito de la ley? Without the Sin law, la ley 법을 범하는 게 없으니까 there's no breaking of the law. no hay 죄인이 안 돼요. So you don't become a rompimiento sinner. de la ley, por eso no se hace pecador. Even though you have Aunque sin, tenga pecado, 죄로 여기지 않았을 뿐이에요. sin is not imputed as el sin. pecado no se inculpa como pecado. 죄가 ¿Entienden? 없는 게 아니라 It's not that there was no sin, No es que no haya pecado, había pecado, 죄인인지를 몰라요. but people do not know that pero there la is gente no sin. sabía que eran pecadores. 10장에 보면 That's why in Romans Por chapter eso en 7, Romanos capítulo 7, lo que Pablo 열 decía 번째 계명에 and so in the 10th en los commandment, 10 mandamientos, 말라 하는 계명이 있어요. there is a commandment telling you not to covet. hay un mandamiento que 만약에 dice 그 que no 계명이 codicie. 없었더라면 If there was no commandment as Si such, no hubiera mandamiento así, 죄로 여기지 않았을 거다 그 말이에요. then he says, I would not have Entonces, considered él covetousness dice que as yo sin, no hubiera considerado right? la codicia como un pecado. Yes, you know, you feel Sí, that stealing is ustedes sin, pueden sentir que robar es pecado, 했다고 그게 죄가 돼? but just because I covet, how pero can that solo be sin? porque yo codicio 인간의 eso es pecado. 양심으로는 With man's consciousness, 그걸 죄라고 Con la conciencia del hombre quiere entender. 죄로 포착할 수가 없어요. you know, with our Con nuestra conscience, we cannot conciencia consider covetousness no as podemos sin. considerar 하나님의 말씀만 la codicia como pecado, 네 마음에 solamente con la palabra de Dios. 도적질한 것과 똑같아. He says that in your heart, if Él you dice have que si en tu covetousness, corazón, it's the same thing as stealing. 여자를 보고 음욕을 품었다면 가늠한 것과 똑같아. If si you have tiene- lust in your heart by looking at a si woman, mira a una it's the mujer same con thing as deseo, es lo committing mismo que adultery. cometer 어떤 adulterio. 사람에서 미워했다면 살인한 것과 똑같아. If you have hated someone in your heart, it is the same thing as Si ha odiado a alguien en su corazón, ya ha cometido asesinato. Solo la palabra enseña eso, with your conscience, con la conciencia, 망가졌기 때문에. because it's already broken. Porque 여러분들의 ya- 느끼는 죄도 Even the sin that you feel, ya que es una ley 온전한 게 rota, 아니에요. it is not aún el perfect. pecado que usted cree que You cumplió, understand? 예, 그래서 우리는 Es una ley que- 말씀에서
발견을 해야 돼요. That's why we must Por eso es discover que it tenemos through que the descubrir a word. través de la palabra. Anyway, 하나님이 De toda 율법을 주신 manera, 목적은 the reason why God la gave you razón que Dios nos dio la ley 온전한 죄인으로 만드는 거예요. is to make you into a complete es sinner. hacerlo 22절. un completo pecador. 갈라디아 3장 22절. Galatians chapter 3, Gálatas verse 3:22. 22. 성령의 모든 것을 죄 아래 가두었으니 이는 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 약속을 믿는 자들이 주량이니라. But the scripture has confined all under sin that the promise by faith in Jesus Christ Mas may la be given escritura to lo those who cerró todo believe. bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. The law Entonces la ley 사람을 죄 아래 가두었다는 거예요. has confined all people under dice sin. que lo ha encerrado todo bajo el pecado. 죄인인 걸 모르니까 But because they did Pero not porque know no it, sabían que eran pecadores, 하지 않는다는 so 거예요. they had por eso no no need tenían of Jesus. necesidad de 원래 Jesús. 무능한 인간인데 They were already Ya eran 자기가 무능한 personas 인간인데 sin 모르니까 esperanza, because they did not know they were powerless. porque no sabían que eran personas sin They poder, had no need for grace. no tenían necesidad de gracia, ¿entienden? 그래서 율법이 와서 That's why the law Por came. eso ahora la ley vino. 온전한 사람 아니야. Oh, hey, you're not a perfect being. Tú no eres un ser perfecto. 잘할 수 없어. Without God, you can Sin do Dios no nothing. puedes hacer nada. Estás mal. 근데 You can't No do it. puedes. 그걸 가르쳐서 To teach us this. Para enseñarnos esto. 예수의 은혜가 필요한 사람이야. That's why you're a person who needs the grace of Por eso Jesus. usted es una persona que necesita la gracia de Jesús, ¿entienden? 예, 그러니까 율법의 역할은 And so the role of Entonces, the law, la regla de la ley, 의롭게 만들어주는 법이 아니라 the law doesn't justify la ley no nos 죄인으로 justifica, 만들어서 but it makes us into sinners. por eso nos hace So pecadores and tells us to go to Jesus. y nos dice para ir a Jesús. Jesus. 너는 은혜가 필요한 거야. What you Lo need que is tú grace. necesitas ser más 은혜 grande. 아니면 안 돼. Without that grace, you Sin can't esa do it. gracia tú no puedes hacerlo, ¿entienden? 그래서 아브라함은 So Entonces Abraham, Abraham, 은혜로 의롭게 됐습니까? 율법을 지키는 행위로 의롭게 됐습니까? was he justified by grace or was he fue, justified by the fue works of the justificado law? por la gracia o por las obras de la ley. 예? 은혜죠? By Por la grace, gracia, right? ¿verdad? 예, 은혜였어요. Yes, it was Sí, grace to por him. la 그 gracia. 은혜가 계속 유지가 되면 좋은데 It would have been great if that grace was Hubiera sido grandioso si esa gracia se pudiera mantener, 사람들이 은혜 쪽으로 안 오니까 but people were not coming to the side pero of la grace. gente no estaba 이 viniendo al lado de la fe. 정말 너무 모르네. And surely mankind thinks it's Y right. yo seguro que pienso que 쪽으로 오게 하려고 las personas están bien. To come to grace, 율법을 주어서 God gave Entonces, the law. para ayudar a la persona Now, can you do it or a not? venir 안 a, 되지. a- a la 할 수 ley, 없지. You can't do it. a la gracia nos dio la You're ley, able. para que descubra, tú no puedes, tú no puedes, no 그러니까 puedes. 예수에게로 가. That's why go to Por eso Jesus. ve a Jesús. 역할을 하는 것이 율법이라는 겁니다. And that is the role of Y the ese law. es 알겠습니까? el trabajo de la ley. 근데 사단에게 속는 사람은 But those who are Pero deceived los by que están Satan, 나한테 engañados por 선한 게 Satanás. 있어. they think, oh, I have goodness in me. Ah, yo 괜찮은 tengo 게 bondad en 있어. mí. Things that are all right. Yo tengo 잘하는 cosas 게 buenas. 있어. I can do things Yo well. tengo 이런 cosas buenas. 사람일수록 속아요. The more of a, you're Mientras this kind of más person, tenemos este 그래서 corazón, 예수 오셨을 때 that's why when Jesus por eso comes, cuando Jesús 잘한다고 venga, 하는 those who say that they have los done que han well, dicho que hicieron bien, the high priest, el sacerdote, el sumo sacerdote, the scribes, los 이런 escribas, 사람들은 예수님을 떠나갔어요. and these people left Jesus. estas personas dejaron a Jesús. But those who were unable, Pero los que no pueden, como el ciego, 족발이, the lame, los, 문둥이, the leper, los 이런 paralíticos, los 사람들은 leprosos, 예수님을 만났어요. and these people, they met Jesus. estas personas se encontraron con Jesús. 무능한 사람들이기 Why? 때문에 Because these were powerless. Porque eran poder, personas sin poder. 오늘 여러분들이 무능한 사람이 되십시오. So today, be a powerless person. 아니 무능한 사람인 것을 인정하십시오. No, acknowledge that you are powerless. Tienes que reconocer que son personas sin poder. Oh, with mankind there is Ah, no dentro de goodness. la humanidad no hay bondad. Because we have no ¿Y goodness. por qué no hay bondad? 삶을 살 수 있는 게 아니구나. That's why I cannot live a Por life eso of no podemos goodness. vivir una vida de 예수님이 bondad. 오셔서 Only when Jesus Solo cuando 내 Jesús 안에 viene, within me, cuando Jesús está dentro de mí, as he lives viviendo dentro de 선한 mí, 삶을 살도록 해주셔야 되는 겁니다. he has Él to tiene cause que me to live a good life. causarme 내일은 그 부분에 대해서 o 좀더 dirigirme para vivir una vida Tomorrow feliz. we'll talk in more Y detail. mañana voy a hablar en más detalles. Let us pray. Vamos a orar. 하나님 아버지 고맙고 감사합니다. Father God, Lord, we are Padre so Dios, te thankful damos and gracias. 우리는 죄악 중에 출생을 했기 때문에 Lord, because we were born in sin. Señor, porque 우리의 nacimos en 성품 pecado. 자체가 사단에게 물들어서
Lord, our nature itself has been contaminated. Nuestra by nación sin. por sí misma ha sido contaminada por Satanás. 생각했지. Lord, we always thought that we have to do something Nosotros well, siempre pensamos que teníamos que hacer algo bien, 생각을 하지 못했습니다. but we were unable to think that we needed grace and mercy. pero nosotros no podemos pensar que necesitamos gracia y misericordia. But God, you allowed us to sin. Pero when we Dios, didn't want to usted nos commit. permitió ver, You allowed us to fail. cometer pecados que no queríamos cometer y And nos Lord, you permitió gave us many fracasar. things that we are unable to do. Y nos ha permitido muchas cosas que no hemos querido hacer, We thank you for causing pero us to le damos depend on gracias Jesus. por permitir, por compartirlo y 이 depender de Through the Jesús. CLF, Señor, a través de este CLF, 보여주시고 Lord, please allow por us to see favor, our permítanos image ver properly. nuestra 우리를 imagen 기다리는 claramente 데서 돌아서서 And so to turn around Entonces, from us depending on ourselves, para poder to look up to de- you. dejar de depender de nosotros y buscarte a ti. You allow us to only Te depend pedimos on que you. usted nos permita depender solo en ti. 예수님의 이름으로 기도했습니다. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 아멘. 예, 식사하시겠습니다. We'll have breakfast at Vamos this a tener el desayuno ahora.